এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও হনে স্লোগান রোজাগৈ दङ फिया बा बायबायसा फाइसि नासे मिनेखाखौ नुगै मानो बोरै बोसारनि सागाबाखौ ताइ बरम प्रेस अपर खालायजमा पार्टी मुरगनो आबायखे न तिनि करकसा टिप्राजों नकुनि हामसकनो बोसायगोनांगो न मानमा संसाखलाय गेंरेब खालायजाखा ताइ बोसायनो केरि बायबुखौ थुबै बबै थिमरु जाखलाय याकार कलां जाखा आव ताबो निजाराबो बोरै बोसारो आसगे सेफ्टी करै सांनि बोसायनि लगियाव तंफानो से रम प्रेजागनानि नांगो या पाबो सबजाने खरबरै कक्सिल से जाग्रनो न खा सालचि ब्रैनि आलंनो सबनानि दागे मुरु जाखा बिलोनिया थानानि रिसबं ब्लकनि गाबर सरानि बतिलाम जायनि खरसानो कोनि हामजौ थांनो 8 सेप्टेम्बर बिनि बोसायनि लगियाव काली बाजानि सिमि याकुंलाम हिमै नव किफिलै तंनायमानि नक बाय हाति किसा हाकसालो तंग नव किफिलमानि लाम बोसाय बाय बिहि बरौनि खरसा सामदायनि नव लेंला वैतैसा हानि हो याकुंलाम हिमै बतिला बरौनि नव थांनो हनि नखलायखा इसा हाकसालो फाइखे न कायसा आमसायनि अजय चाकमा सुमन चाकमा असिन्द चाकमा उत्तम चाकमा मुई खरक ब्रै सिकलारो बोसाय बे बिहि बरक खरक नैनो लाम कोसार लायखा कक्सिल सामु खरक ब्रै सिकलारो पयलाव बरक न लाम बाथाग्रखा यागुलो बरक बोसाय नंदी कुमार चाकमा न बुलायखा यागुलो खरक सा सिकला नंदी कुमार चाकमा न फान खलायवे बुखुगो रिबाय मुथबैतनिखा यागुलो ताइ खरक थाम कक्सिल से जाग्रनो कोनि हामजक न फान खलायवे बुखु मुथबै कायसा राबार बारिव तेलांगै बन जामुजकमानि न गेंरेब खलायलेखा नखुंनि हामजकताइ बसाखा बन खरक थामराव मिलि वइनो जामुजकमानि गेंरेब खलायलेखा हनै जों कक्टमाव ताइ बसायमानखा नखुं हामजकनि नवनि सिमिं 1.5 किलोमिटार हाकसनि कायसा राबार बारिव न बन तेलांगै जामुजकमानि गेंरेब खलायलेखा हनै पातेमुंनि यागुलो नंदी कुमार ताइ बिनि बिहि नव थाङै सावै फानो बेलाय साखामियाव कलायमानि जारै आ पातेमुंनो तै मामला खलायमाननिया आमजायनि रकरनि खुक्को जों सायमानका कक्सिल से जाग्राव बरक जतन नायकल बदलनि तैदुल नायराव हनैनो आमजायो सिनि जागो कक्सिल सामुं पातेमुंनि कक्सिल से जाग्राव सिक्रि सकरो खलायखा आ पातेमुंनो तै केबो पुलिस केबो आमजायनि लुकुरावनो साका के बरनो बुथारै खिथारानो हनै पाइथागो आ किरिमारावनो याकारै कराक्सनि हरो आ पातेमुंनो तैयै नकुनि हामजकताइ बोसाय बिलुनिया थानाव थामै कायसा मामला खलायलेखा जों कक्टमाव सायमानका कक्सिल से जाग बरक जतन उमर बिसि सिसानि सिमि उमर बिसि नैजि थामनि उमर अंगानो हनै बिलुनिया ब्रै थानानि पुलिस हरब्रै कक्सिल से जाग्रनो यापाव सबै स्रां सालो केरंनव तिसाखि केरंनो कक्सिल से जाग्रनो 24 सेप्टेम्बर जरा आलंनव सबनानि दागे मुं रेखा কি হইছে ঘটনা আমরা দুজনে বেড়াবেড়ি বাড়িতে যাই যে ওয়া ছেলে একজন ওয়া আর বেড়ারে আসার করে রাখছে আমরা তিনজন লোক হয়ে জানাতে ধরছে ওয়া গাতে ধরছে এরকম একজা আরে যা করছে আর কবের ঘটনা রবিবার দিন কোন জায়গাতে হইছে রফা বাগানে কোন জায়গাতে এটা গাবুছরা বটিলা চিনতে পারছেন আপনারা চারজন রে নাম কি ওরা অসুন্দর অজয় চাকমা আর ইয়া উত্তম চাকমা তারা সবার বাড়ি কি গাবুছড়াতে আর সুজন চাকমা মানে কোন জায়গা থেকে আপনারা যাইতেছিলেন আমরা বাড়িতে যাই কোন জায়গাতে গেছিলেন ও আমরা জায়গা সেদিকে আচ্ছা এটা রবিবার রাত্রে বেলায় রাতটা 10টা সময় তো আপনি আজকে মঙ্গলবারে আইছেন মহিলা থানাতে কি লেগা এত দেরি মানে এতদিন পরে আর ওই তো হারে না গা ব্যথা লাগে হাতটা ব্যথা লাগে ওই তো হারে না আজ আইসি আর তো এখন মহিলা থানাতে আইছেন বিলোনিয়া নাকি মামলা করছেন কয়জনের বিরুদ্ধে 7 জন আপনার বাড়িও গাবুছড়াতে না বাড়ি পাশাপাশি সবারে চিনেন কি আগের শত্রুতা আমি নাকি এমনিতেই কোনো শত্রু কিছু নাই নিচের লগে আপনার স্বামীরে মারধর করছে বাড়িতে যাইতেছে হেরা দোকান থেকে মারামারি কইরা বাড়িতে যাইতেছে জামাই মারামারি কইরা তো আমরা দেখছিলাম এখানে বউ রেফিডেটা তসলা দিয়া আমরা বলছিলাম কি বাড়িতে চলো আমরা নিয়ে দেবো তোরা মদ খাইয়া লোক দুজনে আমরা নিতাম চাইছিলাম তো এই যে হেরা যায় না তো এবার আমরা গেছিলাম
এরা রয়েছিল এখানে লাগার পরে রাত্রি 2টা বাজে আমরা গেছিলাম 9টা বাজে বাড়িতে, এরা 2টা বাজে বাড়িতে গেছিল। তো এর জামাই বিচার দিতে গেছে, কোনানে গেছে না গেছে কি লেগে বিচার দিতে কি লেগা? হে বলে কোনে লইয়া গেছে, কোনানে আক্রমণ করতে চাইছিল, এই জন্য বিচার দিতে গেছে। কিন্তু বিচারে মানুষে কইছিল বিচার হয়েছে না, মানে যার কাছে বিচার দিতে গেছে সে তো কইছিল আইসি না আমার কাছে, জানাইছিল না, না জানাই ডাইরেক্ট মানে মহিলা তো তোমরার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেছে তোমরা নাকি মহিলারে শ্লীলতাহানি বা র্যাপ করছে এরকম অ্যাটাক হইয়া। এটা কি আসলে সত্যি? না এটা মিথ্যা। মানে এটা কি তোমরা ফাঁসানো হইতেছে নাকি? হ্যাঁ এটা আর শত্রু আছিল, হ্যাঁ শত্রু আছিল আর কি, এই গ্রামের মানুষ দিয়া আগে একবার ঘটনা হয়েছিল। কি ঘটনা? এটা হচ্ছে কোনো বউ আছে, একটা কোনো জামাই আছে, এরা দুজনে আমরা ধরেছিলাম, এটা শুকর টুকর খাইছিলাম। এটা ইয়া কইরা রয়েছে আর কি, আমরা এখন কোথায় ইয়া কইরা গ্যাস করতে হয়েছে। বাড়ি কোনা না তোমরা? বিলুনিয়া রতনপুর বত্তিলাম। গাবত ছাড়া? হ্যাঁ